Shalini. And my name is Priya. Unfortunately, Ahana and Nathaniel are not here with us, but they'll be performing with us on stage. We'll be performing a Jati Swaram, A Jatiswara was a pure technical dance. where we put Adagurs on Swaras. Hope you enjoyed from us. sa sa ni da da pa pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa sa ni da da pa pa ma ga ri ri sa ದಿಕ್ಕು ಸಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿನ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಕ್ಕು ಸಕ್ಕ ಕಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ಸಕ್ಕ ಸಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಮ್ ಸಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಮ್ ಝಮ್ ಸತ್ತ ಕಣ್ಣಕ್ಕು ಸಕ್ಕ ಕಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ಸಕ್ಕ ಸಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಮ್ ಸಕ್ಕಿಟ್ಟ ಝಮ್ ಝಮ್ ಆ ಕಣ್ಣಕ್ಕು ಝಮ್ ಕಣ್ಣಕ್ಕು ಕಿಣ್ಣಕ್ಕು ಝಮ್ ಝಮ್ ಸಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕಡದ ಕಡ ದುಮ್ ಝಮ್ ಸಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕಡದ ಕಡ ದುಮ್ ಝಮ್ ಸಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕಡದ ಕಡದ ಕಡ ದುಮ್ sa ni da da pa pa ma ga ri ri sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa ni da da pa pa ma ga ri ri sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa ri da da pa pa ma ga ri ri sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa ri sa da pa pa ma ga ri ri sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa ri da da pa pa ma ga ri ri sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa ri da da pa pa ma ga ri ri sa ri sa pa ma da pa ma pa da sa ri da da pa pa ma ga ri ri sa
Bye.